Hello pa. Nakay something papa. Nakay something bike kay naguba naman to akong bike ug iPad pod og kuan benten og Power Ranger kay nawala naman to akong Power Ranger usa na lang pod. Thank you pa. I love you. I miss you. Thank you ha. Thank you pa. Gimingaw na bi ako sa imo ha. Nakay something bad namat wa makoy gamay raman ta akong bag nya daghan lang gipalit ni kuan gi Kuya Boy nya kuan man gikuan na makoy bag na daghan katong train nya nawala man to akong bag